বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইণ্ডত এটা এনেকুৱা আহি গৈছে যে CBSE চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পৰীক্ষা পোষ্টপন কৰি দিলে আমাৰো পৰীক্ষা পোষ্টপন কৰি দিব লাগে, সেৱা পৰীক্ষা পোষ্টপন কৰি দিব লাগে। চাওক মানে মই যদি আজি এজন ষ্টুডেণ্ট হ'লোঁ হয়, যে মই ধৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছোঁ বা হাই ছেকেণ্ডাৰী বা যিকোনো পৰীক্ষা দি আছোঁ, এইটো ময়ো বিচাৰিলোঁ হয় যে 2 দিন পিছুৱাই দিয়ক পৰীক্ষাটো, কাৰণ এটা মেণ্টেল এটা এফেক্ট পৰে না, যে CBSE বোৰ্ডে যিটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যিটো কৰিলে, কাৰণ CBSE ল'ৰাটো আমাৰ ইয়াতো আছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নহ'ল কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে, মানে পৰীক্ষা পোষ্টপনটো এইটো এটা আহ্বান চৰকাৰলৈ যে 2 দিন দেৰিকৈ পাতক। মই টুইটাৰত ৰিয়েকশ্যন দিছোঁ যে ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ এক্সামিনেশ্যন যিটো পৰীক্ষা সেইটো পোষ্টপন কৰিব লাগে বা কেঞ্চেল কৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ কৰোণা বৰ্তমান বাঢ়ি আছে বহুত অসমত। মেক্সিমাম এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে বা পোষ্টপন কৰিব লাগে। এতিয়া পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে, মই একেবাৰে এইটো পেলাই নিদিওঁ যে কথাটো ভুল কথা কৈছে। হয়তো মোৰ হিচাপত মই ক'ব গ'লে যদি আপোনালোকৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকা আহি আছে অসমত, এতিয়া বেছি অহা নাই হয়তো, আৰু কেইদিনমান পিছত বহুত বেছি আহি যাব। বাহিৰা ৰাজ্যবিলাকক আমি যি অৱস্থা দেখি আছোঁ, মোৰ দেখি ভয় লাগি আছে। যদি তেনেকুৱা অৱস্থা হয়, সঁচাই পৰীক্ষাটো কেঞ্চেলে কৰিব লাগে। ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এটা ভয় হৈছে দিয়কচোন, কাৰণ মোৰো এতিয়া ভয় লাগিছে। মই বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকৰ সেইবিলাক দেখি যিমান মানুহ মৰি আছে, যিমান কৰোণা বাঢ়ি আছে, মোৰো ভয় লাগিছে। চ' তেওঁলোকৰ যিটো কথা কৈছে সেইটোৰ সৈতেও মই সহমত। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটোৱে ক'ম যে প্লিজ পাৰিলে পোষ্টপন কৰি দিয়ক পৰীক্ষাটো, আৰু কেঞ্চেল কৰে যদি অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ যায় তেতিয়াতো কেঞ্চেলে কৰিব লাগিব, নহ'লে পোষ্টপন কৰি দিয়ক কাইণ্ডলি যদি পাৰে। থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল, বাই। কৰোণাটো এতিয়া অলপ লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি আছে সকলো ঠাইতে, অসমতো বাঢ়ি আছে, কিমান এতিয়া আহিলে পজিটিভ ৰিজাল্ট। এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত ষ্টুডেণ্ট এটাই কি ভাবি কিনে পৰীক্ষা দিব যাব, ইমান গ্ৰুপত যাব, আৰু কলেজ স্কুলত গ'লেতো কিমান মানুহ এটা গেডাৰিং হয়, কিমানক হাত লগোৱা যায়, হেণ্ডশ্বেক কৰা যায়, কিবা কিবি এভৰিথিং। এই কলেজ এখনত যদি যায়, এজনৰ যদি কৰোণা থাকে, কিমানজনৰ সেই এজনৰ পৰা কিমানজনৰ এটা বিয়পিব পাৰে মানে বস্তুটো, কৰোণাটো। মোৰ একদম এইটো নিজৰ ব্যক্তিগত এটা মতামত দিছোঁ, আৰু মই চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি হয় মানে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ বা আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ যে এই যোনটো পৰীক্ষা আহি আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা এইটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হওক, এই পৰীক্ষাটো যদি পাৰে মানে পৰীক্ষা যোনে দিব যাব, ধৰক ইমান এটা টেনশ্যন লৈ কিনে যাব, মাস্ক লগাব, ইফালে অমুক তমুক, কিমান এটা টেনশ্যন লৈ যাব যে কাৰোবাৰ কৰোণা আছে নেকি, মোৰ ওচৰত বহুতৰে কৰোণা আছে নেকি। এটা পঢ়াৰ এটা মাইণ্ড বেলেগ, আৰু এটা সেই বস্তুটো যেতিয়া ভাৱ আহি থাকিব, ভয় এটা ভাৱ আহি থাকিব, পঢ়া বস্তু মানুহ ষ্টুডেণ্টে পাহৰি যাব 100%, কাৰণ এটা ভয় লৈ পেলাই যাবতো। চৰকাৰক মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ যে যদি পাৰে এনেকুৱা কৰি পিছত কৰিব পাৰে, মানে মোৰ অপিনিয়ন এটা মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট আছে। যোনে এক্সাম দিব, অনলাইন এক্সাম হোৱাটো সকলোৱে, অনলাইন এক্সাম হওক বা পষ্টপন হওক, মুঠৰ ওপৰত মানে কৰোণাৰ টাইমত কোনো যেন এক্সাম দিব যায় যেন বিপদত নপৰে, বা এজনৰ লগত যেন 100জন বিপদত নপৰে, সেইটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম। এইপৰা আৰু এইচএছৰ কথা মই ইমান নকওঁ, কাৰণ এইচএছৰ এতিয়া তেওঁলোকে এটা জীৱনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষা দি আহিছে, কিন্তু বাকী যিখিনি HSLC ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষাতে এইবাৰ খেলি মেলি হৈছে। গতিকে পিছুৱাই দিব লাগে, হয় মোৰ মতেতো পিছুৱাই দিব লাগে, নহবা কেঞ্চেল কৰিব লাগে, যিকোনো এটা। আৰু ডিচিশ্যন আৰু 20 দিনলৈ কিয় থাকিব লাগে, কাৰণ এইটো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে যদি এতিয়া ৰিজাল্টটো দি দিয়ে, কিবা এটা ঘোষণা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে গোটেই ৰাইজে বেয়া পাব তেওঁলোকক। এতিয়াতো ৰাইজেই বিচাৰিছে যে মেট্ৰিক পিছুৱাই দিয়ক। মই সঁচা কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়ক। মোৰ ফালৰ পৰা একদম শেষ অনুৰোধ যে চৰকাৰক যে পিছুৱাই দিয়ক। চাওক এতিয়া কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কাৰো এটা পজিটিভ মাইণ্ড হৈ থকা নাই, গতিকে যদি এইবাৰ দিয়েও, এইবাৰ অসমৰ ৰিজাল্ট একেবাৰে তল পৰিব, নহবা ক'ব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি চাই, কৰোণাৰ এতিয়া যিহেতু বাঢ়িছে, চবেই কৈছে বাঢ়িছে, প্ৰতিদিনাখনে 100-200কৈ বাঢ়ি গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আৰু 20 দিনত কিমান বাঢ়ি যাব, তেতিয়াহ'লে সেইটো হিচাপত পিছুৱাই দিয়ক আপোনালোকে, যদি কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে। আৰু বাকী যোনে চাই আছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টে চাইছে, তোমালোকে পঢ়াগে যোৱাটো, কাৰণ তোমালোকৰ টাইম নাই, বেছি টাইম নাই। সঁচা কৈছোঁ, পঢ়া, মোবাইল থোৱা, পঢ়া, দিনত এবাৰ অকণমান চোৱাটো বেলেগ কথা, নিউজ বা ঘৰত গাৰ্জেনে আছে, তোমাক গাৰ্জেনে চাই তোমাক জনাব, তোমালোকে টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা। সঁচা কৈছোঁ, তোমালোকে পঢ়াত লাগি যোৱা, পঢ়া, টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা দেই। থেংক ইউ। Dear government, we, the students of Assam, are not immortal. We are the same human beings like the students of CBSE, and we, with the deepest honor in our hearts, wish you and request you to postpone or to cancel the exams of SEBA HSLC Class 10. I, being a student, care
about my family. आगे जिंदगियाँ फिर एग्जाम। আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনালো যে আমাৰ SSLC বা SS এক্সামটো কেনচেল কৰক, নাইবা HS এক্সামটো পষ্টপন কৰক, কাৰণ ইকুৱেলাইজ অল বৰ্ড এক্সামছ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰো লাইফ আছে, চবৰে লাইফ আছে। আমাৰ CBSE ষ্টুডেণ্টৰ যদি ক'ভিড হয় আমাৰো হ'ব পাৰে। চ' প্লিজ ছাৰ, প্লিজ cancel or postpone HSLC or SS examination. It's our kindly request to you, please. नमस्कार, ए वेरी 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 गुड आफ्टरनून। मेरे केवलूशन लश्कर, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उधारबंद ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो मैं जो अभी ये वीडियो पे कुछ 2-3 नोट पकड़ने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी ट्वीट पे पता नहीं ट्रेंडिंग होगा या नहीं, कैंसिल शेबा एग्जाम या पोस्टपोन HSLC एग्जाम, ये अभी हैशटैग बहुत ही चल रहा है। हमारा NSUI का एक हैशटैग रिलीज हुआ है, एग्जाम इन कोविड सुसाइड। ये सही है, बिल्कुल सही है। एग्जाम तो हम अकेले नहीं देने जाएंगे, हमारे साथ 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और भी स्टूडेंट है, वो भी जाके आपके पास बैठेंगे। स्प्रेड होगा, कोरोना स्प्रेडिंग जो डिसीज है वो स्प्रेडिंग है, स्प्रेड होगा। आप आएंगे घर पे, आपका फैमिली को भी दिक्कत होगा, आपको भी होगा, आपके आस पड़ोस सभी को दिक्कत होगा। अब सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप हेल्थ मिनिस्टर भी है, आप तो जानते हैं कोरोना क्या चीज है। बारी बारी आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, उठा रहे, तो जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे, क्या गारंटी है कि उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा? दे सकते हैं आप गारंटी? नहीं दे सकते। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, एग्जाम तो देंगे बच्चे, जरूर एग्जाम देंगे, क्योंकि इतना दिन का मेहनत है। ये एग्जाम अभी क्यों सर? अभी आप बोले कि मस्जिद में 100 से ज्यादा भीड़ नहीं हो सकता है, बिहू भी 11 बजे के बाद नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो आपने इसका कोई लिमिटेशन रखा है। सर, एग्जाम का क्यों लिमिटेशन नहीं है? सर प्लीज एग्जाम को आप पोस्टपोन कीजिए। हम नहीं बोल रहे कि कैंसिल कर दीजिए, बच्चे देंगे, एग्जाम जरूर देंगे, लेकिन अभी नहीं सर। अभी ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना किसी को पूछ के नहीं आता है। ये बात तो सही है सर, कोरोना किसी को पूछ के नहीं आता है। तो सर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए, पोस्टपोन कीजिए। बाद में सभी बच्चे एग्जाम देंगे जब ये पैंडेमिक टाइम खत्म हो जाएगा। अभी CBSE ने भी एग्जाम बैंड कर दिया है, कैंसिल ही कर दिया है, उनका रिजल्ट नोटिस जारी कर दिया है। तो सर, सेवा क्यों नहीं कर सकता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये भी स्टेट बोर्ड है, उसी ने ही कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सर, ये बच्चे हमारे फ्यूचर है, ये भी किसी दिन बड़े होंगे। जय हिंद। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे सारे मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 2 वीक से मेरे फैमिली में इतने ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मेरे मेंबर्स आए हुए हैं, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं लग रही, और आप हमारी मेंटल हेल्थ को नहीं समझ रहे हैं सर। हम बच्चों की हमने साल भर ऑनलाइन पढ़ा है, तो जब हमने पढ़ा ऑनलाइन है तो आप क्यों ये डिसाइड नहीं करते, क्यों एक्शन नहीं लेते कि एग्जाम्स भी हमारे ऑनलाइन ही होना चाहिए? आई स्वेयर सर, अगर आपने कोई एक्शंस नहीं लिया तो आई विल बी हैंगिंग हियर, और मैं अपनी जान दे दूंगा। और मेरी कोरोना से मरने से अच्छा है मैं अपनी जान दे के इंडिया के टीचर्स,
लाखों टीचर्स और लाखों बच्चों की जान बचा सकता हूं, तो क्या पता इससे आप एक्शंस लें। और मेरे जैसे सोचिए सर, अगर मैं 12th क्लास का साइंस का बच्चा हूं और मेरे जैसे और आ गए ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आ गए और टीचर्स आ गए, तो सोचिए सर आपकी गवर्नमेंट का क्या होगा। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर इसी कारण बनाया गया है ताकि आप एक्शंस लें, आपके पास आइडियाज हों और बच्चों को बात समझने के लिए, बच्चों की बात समझने के लिए अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्लान्स नहीं है तो प्लीज सर आप बच्चों को ट्वीट करके ये साफ साफ बता दीजिए। हमें कोई भी ऐसे मेंटल प्रेशर में मत डालिए। और एंड सॉरी टू से सर, फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू बी एजुकेशन मिनिस्टर अगर आप बच्चों की ही बात नहीं समझ रहे हैं। बच्चे एग्जाम्स देना ही नहीं चाहते सर। प्लीज इस बात को समझिए, अंडरस्टैंड सर।